E che sembam a dar in gers dap Remesi che dap Boris che è andat all'incontro d'un distillato, ecco? Oh, e mai particularmente en Armagnac, Che? où qu'avem encontré Francis et le seu emplegat Cédric, et qui nous présente la sua activité de distillato ou bouillure de cru, et d'ablusu alambic qui s'appelle la Marie-Jeanne. La Marie-Jeanne, d'accord, che... Petit chafre. Attau, entenut, que vos proposi d'en saber mai sur aquest mestier de distillato. Began en cop de mai, i fa tambú a taula. Mais le métier de distillature que c'est pendant 13 meses, à peu près 13 meses per an, le mes de novembre, décembre et janvier, quelques cop que vam din cau 15 février, et que vam dans les fermes en de distillar rubin que som ambulants, nosaltres. Som distillatures ambulants. Així que amb un alambic que va l'any prochaine, que haurà 110 anys, que ha estat fabricat en 1906, que cau d'atboi, la veig que ja ho cau era, plateus de distillacions, dos cubes, en de cauar el vin i un altre en de refredir, que distilem a peu près 100, entre 100 i 120 hectors de vin blanc totes les 24 hores, que hem 5 peces de miel de 400 litres cada dia totes les 24 hores, que som dos, un que treballa de 2 hores del matí a 14 hores i l'altre que és l'altra partida. I que treballem dimarts, el jour següent, tot estem. Tant que ja vinc, en sum, tant que ja vinc, que distillen no poden pas arrestar. Quan l'arrestem, que ens hem de desplaçar en anar lluç. En alambics ambulants, ne som pas més que 4 o 5, et n'hi ha pas més que 5 alambics en de desplaçar d'un propriétaire à l'autre. Ne som pas eres. Après que hi ha distilleries i que hi ha qualque propriétaire que alambics fixes, que machines que demoren, que són a demorar. El funcionament. Cada dia el matí a 8 hores, que déjà que votem dans la caldera, que votem a peu près entre 600 i 800 litres d'aigua. En d'avui la cauga, en de que cauga. Après, que votem el vin, que votem dins aquest alambic, dins aquesta màquina, que votem 13 hectors de vin blanc. I que votem boi, en de que cauga, que votem a peu près 3 hores de miel, que depèn del boi que ens veien, hem de muntar, hem de poder haver una temperatura que pugui distillar. L'aigua que passa dins els plateus de distillació, que se'n va en vapor que arriba a haut del chapéu aquí, del condensator en vapor, que passa dins el conel de cinya i que arriba de l'océan Atlantique, que recau a la cuve de Wout, qui contient à peu près 500 litres, et que de barra. Et mai de barra, mai trouve vin fred. Au fur et à mesure que trouve vin fred, la vapor que se transforma en liquide, et quand arrive aquí au picholet, en aquest picholet, aquí que ja aigua. Et quand am les vapors à peu près a meitat o un quart du refresc que vinc, que és en aquest moment que envien el vin. I el vin que és el sens inversa, que arriba sus plateus
que es promena sus plateus e que descend, que va devarar dinca o plateu de la caudera. Quan arriba sul plateu de la caudera, que és a peu près a 100-120 degrees, aquí que remunta les matèries nobles du vin, que són en vapor que remunten, i les matèries hortes que demoren de la caudera i que són evacuades per les vinasses, que remunten ja 8 plateus, que munten 8 plateus, i quan arriba dins el col de Cigne i el Serpentin, que tornen a trobar, que recauen el vin com l'aigua au depart, i que arriba, que mai troben el vin fet, mai es transforma en líquide, i au pixoret que pixa al maià. Que ma deuxième campagnes que hei, la veig jo que hei surtout la partir de 12 hores, 14 hores. Pegando un cop de mai, pegando un cop de mai, i fa tabú a taula, que la neu és per camí. Ai, si passem bellado fins a demà matí. A ver fa kirbizu, dai sen pausa l'orello, que fa cantes de burdús, tu sientes a l'essebo e tinden las cançons. Fazem beni lubi, de nostro vigno. Fazem beni lubi. Du paille à Nani, n'ai pas mai. Acco que era un privilegi que n'existe pas mai, que ha estat suprimat en les anades 1960 a peu près, n'existe pas mai, mais alors toute personne qui est propriétaire ou qui a eu déclaration de récolte de vin, que pot distillar ce que veut, la causa qui caurà, simplement que caurà la déclaration au service armagnac a Euse, et que ja les taxes alcool i seguretat social a pagar. Mais ara que poden estar joents o viens que poden distil·lar a tot moment a la condició d'hi ha una declaració de recolta de vin blanc. A la veig en l'Armagnac que ja un cahier de charge que cau el vin ne pot pas estar distil·lat a menys de 7,5 et à plus de 12. Il está entre 7,5 et 12, que le meilleur Armagnac, que c'est dat vin de entre 9 et 10. Et l'Armagnac ne dit pas estar distillat à moins de 52 et à moins de 72. 72 ne j'arrive pas à nos nostres alambics, ne poden pas arribar, mais que caurà attention, ne pas de baran en debat de 52. Et controlat? Tout à fait, que controlat, que enviem los papers i que podem haver controls du servici armagnac a Euse, de l'INAO, de les fraudes, que podem haver plusieurs controls. Mais nosaltres que hem los papers i que us envien el mestre de l'Armagnac, el bulleur de cru, et que envia au servici Armagnac a Euse i a tots els servicis que són concernats per alcool. Aquest alambic est quasi une pièce de collection. Comment se passe un temps entretenir la machine? Que hem Armagnac des impus que ja à peu près 800 anys que hem Armagnac, que podria estar una peça de col·lecció, però n'hi ha pas mai gran causa de peces de 110 anys sur aquella màquina, que és entretingut tots els anys, quan ja hi pana, i un any que he passat, que he demorat pendent 6 mesos a l'usina en de rejar qualque peça, per amunt que ja hi havia peces que eren usades, que ja den el vin que ja i l'Armagnac que ja era d'acides, que ren el cuir era fin, que cau anar tots els anys que ja qualque petita peça a canviar o a reparar, que depèn.
la caudelle des impulses des ans, qui est une brute qui est une quicotte comme une machine à vapeur, qui est une machine à vapeur, toute façon. C'est cambier des brutes, 4 sables, toute la distillation 4 sables, qui se passe quelques mètres à l'intérieur, mais ne savent pas où. Qui est une quicotte comme le médecin, ne sait pas en jalumau, mais qui arrive à trouver. Fazem beni lubi, fazem beni lubi, de nostro. Fazem beni lubi, fazem beni lubi, fazem beni lubi, fazem lubi, de nostro bi, fazem beni lubi, fazem beni lubi, fazem lubi, de nostro bi, fazem beni lubi, fazem beni lubi, de nostro bi, fazem beni lubi, fazem bi lu nostro bi, fazem beni lubi, fazem beni lubi, lu de nostro bi, fazem beni lubi, 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 fazem lubi, de nostro bi, fazem beni lubi, fazem beni lubi, fazem lubi, de nostro bi, fazem beni lubi, fazem beni lubi, fazem lubi, de nostro bi, fazem beni lubi, fazem beni lubi, lu de nostre bi. Un grand merci a Remesi e Boris per aquesta intervista de les bones, que ho dise, e puisque la mal coiffée e musica. Kio? Beh, che è magnifica, so che ho teita chiù, che megai. Bet reportaggia. Ah, ouais. Baia la parola au petit monde de Gascogna, che è magnifica. Bravo. Kio?